बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अज़ीज़ों, आइएगा आज हम सूरह फातिहा से हर मर्ज का इलाज, यानी जो दुनियावी तकलीफ है या आखिरत की भी तकलीफ है, आप हम अलहम्दुलिल्लाह शरीफ से उसका इलाज भी करेंगे और दुनियावी और आखिरत के मामले हम अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। जैसे कि आज मैं ज़्यादातर जिक्र करूंगी अलहम्दु शरीफ का पहला कलमा, यानी अलहम्दु। सिर्फ आपको अलहम्दु कहना है। जैसे कि हमने फोन पे बात की या किसी से मुलाकात की, दोस्त यार से किसी से पूछा तो कैसे हैं आप, तो हमें यही कहना अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ ये एक कलमा है अलहम्दु शरीफ का पहला कलमा। पूरी अलहम्दु शरीफ की बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है कुरान मुकद्दस में। इसका अलहम्दु शरीफ शुरू में है। क्यों है शुरू में? क्योंकि ये दुआ है। अलहम्दु शरीफ की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, बहुत इसकी फजीलत है सूरह फातिहा की। तो हमें सूरह फातिहा का भी कुछ जिक्र करना है, थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं। लेकिन अलहम्दु, सिर्फ आपको अलहम्दु कहना, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आइएगा पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि हदीस मुबारक है उस के सूरह फातिहा अगर कोई खास दुआ हो, खास मकसद हो तो 101 मरतबा पढ़ें, यानी 100। तो जो भी दुआ मांगेगा इंशाल्लाह वो दुआ कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। और बाद दफा अगर वो दुआ कबूल नहीं तो उससे भी बेहतर आपको अता करेगा अल्लाह, जो आपकी हक में बेहतर है। और इंशाल्लाह ये दुआओं के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो 101 मरतबा जो शख्स पढ़ेगा उसकी दुआ वो कबूल होगी। और दुआ फिर गिड़गिड़ा के मांगे। यानी जो इसी तरह अगर कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती, तो चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है, आप फरमाते हैं कि अलहम्दु शरीफ में यानी सूरह फातिहा में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। यानी मौत का कोई इलाज नहीं है। जब मौत आ गई तो वो आनी है। दिन बदल जाते हैं, वक्त तब्दील हो जाता है, लेकिन मौत फिर भी आती है। तो इसी तरह बताया है कि अलहम्दु शरीफ में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। तो अगर कोई बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका इस तरह आपको इलाज करना है कि फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद आपको 41 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। और पढ़ना इस तरह जैसे आपने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी, अब वहीं रुक जाएं और बैठ जाएं। अब पानी ले लें आप आधा गिलास, या मरीज पास में तो उसके ऊपर दम कर दें और इस तरह पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। प्यारी है जो आपको 41 मरतबा पढ़ना। बिस्मिल्लाह की मीम को अलहम्दु शरीफ की लाम में मिलाना है। और ये अमल 3 दिन करना या 7 दिन, इसके बाद मरीज के मुंह पे दम करना या पानी पे। इंशाल्लाह लाइलाज बीमारी जो है, जो डॉक्टर ने मना कर दिया, आपके लिए उसका बंदोबस्त होगा। डॉक्टर के पास भी इसका इलाज हो जाएगा और इंशाल्लाह मरीज सेहत पाता चला जाएगा, कितने भी बड़ी बीमारी हो। क्योंकि जब अल्लाह से ये दुआ पढ़ी जाए, ये सूरह पढ़ी जाए, इस सूरह को दुआ भी कहते हैं। इस सूरत को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अगर उसकी मौत है तो बड़ी आसानी मौत में होगी, वरना उसके बीमारियों का इलाज का सबब बन जाएगा इंशाल्लाह। प्यारे जो इसी तरह अब आइएगा, अगर बच्चे बीमार हैं, छोटी छोटी बीमारियां आपके घर आती रहती हैं, कोई ना कोई बुखार, किसी को ना कोई तकलीफ में आ जाता है, बुखार, नजला, पेट में दर्द, तो 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरी अलहम्दु शरीफ को 7 मरतबा पढ़ें और बच्चे पे दम करें, या पेट में दर्द है तो पानी पे दम करके पिलाएं। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तो आप अलहम्दु शरीफ से जरूर उसका इलाज करें और दवा भी लें। देखें कुरान करीम पूरा हकीम है, लेकिन हम इस पे इलाज नहीं करते और हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए कुरान करीम पूरा हकीम, आप जरूर इसका इलाज कीजिएगा। इंशाल्लाह कैसी भी बीमारी होगी वो अल्लाह के फजल करम से जरूर दफा होगी और इसका जरूर इंतजामात हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुरान करीम पूरा हकीम है, आप इस पे जरूर अपने आप को आमाद रखें। देखिए आइएगा, अब प्यारी जो आइएगा, अब हम जानते हैं कि अलहम्दु कहने से कौन कौन से हमें फायदे हासिल होते हैं। देखिए जब आप फोन पे बात करें, कोई आपसे कहे कि खैरियत से हैं, तो आपको क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि तमाम तारीफ अल्लाह की है, जिसका मतलब ये है तमाम तारीफ अल्लाह की। तो प्यारी जो जब भी आप किसी से मुलाकात करें या कोई आपका अच्छा काम हो जाए तो आपको कहना अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे कोई मिले और आपको देख कर के कहे कि ठीक है आप, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह।
جب کوئی بیماری میں آپ سے معلوم کرے کہ آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، تب بھی آپ کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ اپنے ہونٹوں پہ رکھیں، سوائے ٹوائلٹ کے جانے کے علاوہ، یا کوئی ایسا کام جو گناہ ہو رہا ہو، یا کوئی کہیں ایسا لگ رہا ہو کہ یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کو وہاں الحمدللہ نہیں کہنا، ورنہ آپ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں، یا کوئی خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، یا کوئی آپ اپنے گھر کا یا اپنی جو بھی چیزیں بنا رہے ہیں، یا کسی جاب پہ ہیں، یا کسی بھی ایسے کام میں ہے جہاں پر آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ اپنے ہونٹوں پر یہی کلمہ رکھیں الحمدللہ۔ ہم اس کلمے کو بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور اس کا واقعی میں بڑا آسان ہے، لیکن اس کا وزن بہت ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، پھر اس کے بعد اپنی بات چیت کیجیے گا۔ دیکھیں دنیا داری کی تو ہم کرتے ہی ہیں اور اپنے بارے میں بھی کرتے ہیں، لیکن پہلا ورڈ جو آپ کے منہ سے نکلے، پہلا جملہ وہ یہ نکلے، جب آپ کے منہ سے پہلا جملہ نکلے تو یہی نکلے الحمدللہ۔ جب بستر سے اٹھیں آپ تو کہیں الحمدللہ، جب ٹوائلٹ سے باہر آئیں تو پڑھیں الحمدللہ، جب ٹوائلٹ میں جائیں تو دعا پڑھ لیں، لیکن ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد الحمدللہ، کیونکہ ابھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ اگر ٹوائلٹ میں جانے کے بعد آپ کی فضلہ خارج نہ ہو، یعنی کہ آپ کا پیٹ صاف نہ ہو، تو آپ کو کتنا برا محسوس ہوگا۔ تو جب ہم وہ صاف کر دیتے ہیں، یا فضلہ یا ٹوائلٹ سے باہر آتے ہیں، پیشاب بند ہو جائے تو کتنی مشکلات آتی ہیں، لیکن پیشاب پھرنے کے بعد ہمیں کتنا سکون ملتا ہے۔ تو جب باہر آتے ہیں تو پھر یہی پڑھیں الحمدللہ، پانی پئیں تو کہیں الحمدللہ، کھانا کھائیں تب بھی آپ یہی پڑھیں الحمدللہ، جب آپ بستر پہ جائیں تب بھی یہ پڑھیں الحمدللہ، یعنی اپنی تمام دن میں کم سے کم جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو الحمدللہ ضرور کہیں، اور فونوں پہ بات بھی کریں تب بھی یہی کہیں الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اس طرح اپنے بچوں کو بھی یہ کلمہ سکھائیں، کیونکہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریف اللہ کی ہے۔ تو پیاری ہو، جب بھی آپ کسی بھی جگہ پر جائیں، کسی کام کو فارغ کریں اور وہ کام مکمل ہو جائے، تب بھی کہیں الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تو ہی حکمت اور کریم ہے، اللہ تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ تو اس طرح آپ الحمدللہ جب بھی کسی سے ملاقات کریں، قدم قدم پہ بھی کہیں آپ تو الحمدللہ، تو اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کلمے کو کہنے والا کبھی بھی کسی بری مصیبت میں نہیں۔ اتنا آسان ہے الحمدللہ، اور آپ کی زندگی میں اتنے بینیفٹس آئیں گے کہ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو اللہ غیب سے مدد کرے گا، اور شیاطین آپ کے قریب نہیں آئیں گے، کیونکہ شیاطین کے لیے تو یہ ایک ایسا وار ہے کہ وہ دور بھاگے گا آپ سے، کیونکہ شیطان کب چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، آپ اللہ کی بڑائی کریں، نہیں چاہتا نا وہ۔ اور جب آپ کے لبوں پہ یہی رہے گا نا الحمدللہ، تو شیطان آپ کے قریب سے بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اور اپنے بچوں کو، اور اس کلمے کو آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، عادت بنائیں، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنا سکون اور چین آگا، اور دل اطمینان رہے گا، دل کو اطمینان رہے گا، کیونکہ ہمیشہ جب زبان پہ رہتا نا الحمدللہ، تو دل میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، اور دل میں بھی الحمدللہ ہی ہو جاتا ہے، دل بھی الحمدللہ ہی کہتا ہے۔ تو پیارے جو اس کلمے کو عام کر دیں اور اپنی زبانوں پہ سجائیں، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔